ካለ በሰማይ መንገድ አለ እንዴ አንቺ ለምን አትሻሻይበትም ያንን ለሱ የምታበየው ለሱ የምታጠጪው ልበሺ ጠጪ በራስሽ ተዋቢበት እመሪበት እንዴ የምታደገዩን ስታጭቆ የወርቅ ቲሸርት አለ ገዝተሻት ለብሽም የኔ ቆንጆ ምን ነው ለጥምቀት ያልሆነ ይበጣጠሳ ላይ ያገሬ ሰው ምን ነካሽ እንዴ ቀልድ ነው እንዴ በራስሽ ምር ድምቅ ብለሽ አትጂ አንቺ እኮ ምር ድምቅ ብለሽ ስትጂ ወንድ ልጅ እንደ ከብት ነው የሚከተልሽ ያን ጊዜ ዞር በል ከማንገዴ ትያለሽ ዞር በል ከማንገዴ እንዴ አንቺ እኮ እንደ ጫማሽ ተንተረሰሽ ብትጂ ማንንም ዞር ብሎ እኮ አንቺን አያስለቅስሽም አንቺ እኮ 30 ሰው ማስለቀስ ትችያለሽ አይገባሽም እንዴ ያለፈ አልፏል ላለፈ ክረምት ቤት አይሰራም ለቀጣያችሁ ሁለዚህ ሚዲያ ላይ መተን ይሄ ነው ብለን ዜና ማንበብ ሰለቸኝ እኔ በዱበርሽ አጠፈከ ጀለሰገል ወንድ ሲወልኛ ተኒፍ ሲሩማ ተቀማጭ የትምጨዮን ተከከለ ተቀማጭ ዱባይ ከነ ጊዜኑ ቤክኑ በተቀማጭ ብሪዳ ብሪ ፊ ዲርለ ተቀማጭ ተ ዲርለ ወልከ ወጭ ይገልጠኒ ማመቃኑ በልይስቱ ማለ እንዴ ዱጋ ረቢ ቤ ዲር ሲወጅን እንጅራተ ቤ እንዴ ኦዳት ጅራቹ ባተ ዶንያ ከነን አርጉ ቤ ዲር ኦት እንጅረ ቤ ዶንያን ኩን ዱከነ ዲረፊ iftun doniya kana be dubartiidha maalif of xiqqeechitu dhugaa rabbi yoo ofajjeestanille isarratti asiidii naqa kukkutaate ofajjeesa hakka lubbuun isaa keessatti bobaatu godhu ofajjeesi bakka maalif an ishii jaaladha beektu Fatiyaa Mujaahid intala kutattu wallaahi jette isa kukkuteen ofii kiyyaa of godha malee isa doniyaa irratti gatee of hin ajjeesutti dubbii ishiin jette sana doo fudhattanii mee namni ishii caala ba'u jira jaalalaan ummata qulfii shamarran keenyas mataan keessan hin dalagu gaafa dhaqxanii dhiira bira dhaqxanii afuurri sinitti baafatu suni sirraate chanatti fakkaate afuuratti godhatee dhufee simbira gaa'an jedhani dhiirri duubaa kun keessattu dhugaa rabbi ijoollee Saudi Arabiyaa keessa jiraatan amma madaamin rakkisa malee dhiirri ittiin taphatu bee waan sin ajaa'ibu garuu biyya duubaa isan dubartumti maali boochiin jedheen maalini rakkoon keessan kan makiinaa biteetti gattu dubartii habiibti bitattee ofii keetii biyya kee keessa galtee shirbitti ittiin hin jettu በር ካለ በሰማይ መንገድ አለ እንዴ አንቺ ለምን አትሻሻይበትም ያንን ለሱ የምታበየው ለሱ የምታጠጪው ልበሺ ጠጪ በራስሽ ተዋቢበት እመሪበት እንዴ የምታደገዩን ስታጭቆ የወርቅ ቲሸርት አለ ገዝተሻት ለብሽም የኔ ቆንጆ ምን ነው ለጥምቀት ያልሆነ ይበጣጠሳ ላይ ያገሬ ሰው ምን ነካሽ እንዴ ቀልድ ነው እንዴ በራስሽ ምር ድምቅ ብለሽ አትጂ አንቺ እኮ ምር ድምቅ ብለሽ ስትጂ ወንድ ልጅ እንደ ከብት ነው የሚከተልሽ ያን ጊዜ ዞር በል ከማንገዴ ትያለሽ ዞር በል ከማንገዴ እንዴ አንቺ እኮ እንደ ጫማሽ ተንተረሰሽ ብትጂ ማንንም ዞር ብሎ እኮ አንቺን አያስለቅስሽም አንቺ እኮ 30 ሰው ማስለቀስ ትችያለሽ አይገባሽም እንዴ ያለፈ አልፏል ላለፈ ክረምት ቤት አይሰራም ለቀጣያችሁ ሁለዚህ ሚዲያ ላይ መተን ይሄ ነው ብለን ዜና ማንበብ ሰለቸኝ እኔ በበኩሌ ሰለቸኝ በቃ ምንም መስማት አልፈልግም እኔ አውጥቼ ብር ስቆጥር አይቶ ነው አንድ ቀን አንዱ ይሄው ሶሻል ሚዲያ ላይ ሳይወደኝ ወድጀሻለሁ ብሎ ሲያስቸግረኝ ነበር አረብ ቪዲዮ ከነሜ ጫልቱ ገባሴ ብሪ ለካን ፕሮፋይሊ ኮ ጎዳቴ ነረክሳ ቱረ ሙጫወይ ተኩማ ብራ ሲገፈደና ነንጀው ሚዲያ ኮ ጽፍ ወዶኛ አይደለም ለካ ድምጼ በስተቀር ምንን አይተወደደኝ ሰይጣን ይወደደውና ይሄ ነው በቃ አንቺ እኮ ይልሽ ወንድ ልጅና ውሻ አንድ ነው በቃ ወደድም ጠላ ወደድክም ጠላህም ረግጠሃለሁ ዛሬ በቃ አቃተኝ ጠገብኩ አንገሸገሸኝ ደቼ ብላና እንዴ ማላዶኮ ኢጆሌ ኬኛ ፊጤ ወር ዲራኩን ወር ዲራ ጋሪ ታተንሞ ሲንቲን ደጋምን ሚራ ኬሰን ገሊና ጋሪ ረብ ቆፋ ቃሊ ተኖፊሺቲ በለበለስቴ ጀሃነበ ሴና ጅርቲ ጉበኒ ኦዶይ ሲን ደቅጠኒ ሚራ ኬሰ ገሽተኒ ቦችሱ ባተኒ ቃመ ሺ ፍደኒ ቦችስቱ ማለቀ ሽራ ፍጠኒ ቦችስቱ ዋሜቀ ጎተኒ ቦችስቱ መታሺ ቱቅጠን ፈያሺ ዶርኪተን ማሊስን ጭቡ ሰዳተኒ ኢትገለ ኬቸን ሰዳተኒ አጠቅላ ያቦ በሩኬትፍ ማልን ጀደኒ ኩኒ ዶንያን ኢጆለ ሸመራኒ ተከተከለ ወር ልቡን ቀን ተክ ኦርቶዶክሲ ታደት ኢረ ጃለተ አመንታሺ ጅጅርቲ ጋፈ ሰናጀቸ ዱፍተ ሲንጀደ ዋለመ ደብዱ ታቴ ሶቆለቴ በከት ኩፍቱ ደብዳ ጋፈ ዋን በከ ከነ ጅራዱ ጀደ ረቢን ድርቀመ ስትጎደ በከ በርባደ ጅራቹ ምርገ ቀብዳ
ሚርገ ቀብድ በቃ ውሃ ቢወቅጡት እንቦጭ ፈስ ያለበት ዝላ አይችልም አሉ። ለዚህ ነው ስማችንን በየቦታ የጠፋው። እከሌ ሰለምቴናት እከሌ ሰለምቴናት እከሌ ወንድም ፍለጋ ነው የሄደችው። ኖ ኔቨር፣ እንደሱ አይደለም ነገሩ። አይምሮ የፈለገው ሰው የሚፈልግበት ቦታ በኮንፊደንስ ይኖራል። ምንም ነገር ሳይደርስበት ሳይዋዥቅ ሳይንቀሳቀስ እንደ ድንጋይ ጠንክሮ። ለምሳሌ እኔ 3 ዓመት ሃይማኖቴን የቀየርኩበት ታሪክና ጉዳይ ብዙ ነገር ነው። ስንት ገዳማት ስንት ነገር ተፋልሶበት በስተመጨረሻ ያመንኩበትን አመንኩበት። ግን አንድ ቀን ስለ ወንድ አውርቼ አላውቅም። በምኖርበት ሀገር እንደ ወንድ ልጅ ብቻዬን ኖሬ ስወጣ ስራዬ ስገባ ቤቴ ፊቴን የሚያቀኝ ሰው የለም። ይሄ ነው ኮንፊደንስ። ኢሲኖ ጋፈ ዲሪ ተኩ ወላሂ ቢላሂ ሲንጃለዳ ሲብራናፉ ከነ መንታሳን ጃለቲ ያ ፎቄ ሲንጃለቱ አርሰመ ከካተን ከኢንካቲን ጀላ ኑስ መቃኑ ኛቲን ጋፈ ጉያ ሰዲ ቀምሲቴ ወልገለበ ሲብራ ደማ በቃ ሲዩም ፈዶ አከረየ ሰነት ሲጠረፈታ ኮቦብሳረ ኤጀዲ ዲረ ጀዲ ያመስፉፈቱት ጋፈ ሳምቦዳ ሲብራ ደማ ዞር ጀዴ ሲላሉ harra wadoon walii jiraanne waliif kufne waa meeqa keessa wal baasuu dandeenya waa meeqa keessa rakkoo kam keessa wal baasuu dandeenya harra yoo shamarri takka duute as deemtanii kun baga duute dhaqiyaa ummata budaa yaada yoo biyya keenyatti dur hoggaa nama awwaalan qamadii gurraachatti naqeedhaan akka bineensi boollashii banee nyaanne maal bineensi banee nyaata reessinuma banee nyaata budaane tundu anamaa gammaddu yoo shin jiraattanii inaafta nama meeqa taatanes jalateechu harki keecharraan munaafitu koppiin kitaab godhe maal dhaggeeffatame yoona sagaleetti kanan dhagee eegasi miidiyaa kanan dhufne achiin booddee deeme hamma yoona naggee bira dhaqu naggeen cufatee deeme maaltu na aarse beetta reefi karaa biyyaa galuu fi saanduqni maqaan qabu jecha jedhanan dhagee eessa dubbadhee baafadharee hee wallahi saanduqni maqaan qabu jedhan akka qabamuu fi akka hin baane saanduqni maqaan qabu jechaa jiru. ijoolleen boojilal gurubbii sanarratti achiin booddee maal dhagaa ijoolleen shawaa maalidhaa sagaleen qabanii shawaan ijatti saanaana kutaadha wal qooduu fi kutaa keessa seenulleen barbaadu. Banagaraachuu waa'ee Oromoolleen dubbadhu jedheen jiraan. Anuu gaafan du'e alhamdulillah biyya kanatti hundu'e birriin qaba manooraa fi qaadiin qaba birrii qaba amantaan ko muslima nana wallama shaabattan jedhe biyya Nabi Muhammad itti du'anitti awwaalamanitti dantaan qabu an Oromoorraa mataadha lafa haaseen wallaahi. Garuu wanti ijoollee keenyarra ga'e kun nagaddisiisa baqa nagaddisiisa ibiddarra na dhaaba dhugaa rabbi gaafa namni du'ellee wal gammaddi gaafa namni rakkatee bide arratan odoon du'e wallaahi birrii tiyya boorsaa keessa taakkalaa meedhanila birrii meemoodha wareega kaffale haadha shii lubbu biyya galan hin maramu aswayya namicha takkana godheedhaan ka namichi beedirree xiyyaaraa dalageedhani hin dhageenyeesiin footoo isaa dirree xiyyaaraa keessatti akka gadhiifamu godhanii laal indee hin awwaalaka maaltu beeka birriidhuma ishiitu fuudhee namaa kennee affansiisa ta'a maaltu beeka rakkoodha laale uummanni doktorri kun akkuma kaleessin hin jedhe du'aarraa si orku gaafa namni dhibame gaafa namni rakkate nama bootaan kennan namee qalgaa irratti turte dubarri saadha takka jala sagal wanti si wal nyaattaniif siruma taqammaacii jette micayyoon takka kalee taqammaacii duubaa kana gizeenu beeknu bee taqammaacin birriidha. Birrii fi dhiirrillee taqammaacii ta'e dhiirrillee ol keewwachuu eegaltanii maa maqaanu balleessitu maali inde dhugaa rabbii bee dhiirri si wajjiniin jiraata bee inde odaatu jiraachuu baatte addooniyaa kanan argu bee dhiirri odaatu hin jirre bee dooniyaan kun dukkana dhiira fi iftuun dooniyaa kanaa bee dubartiidha maaliif of xiqqeessitu dhugaa rabbii yoo of ajjeestanillee isarratti asiidii naqaa kukkutaate of ajjeesa akka lubbuun isaa keessatti bobaatu godhu of ajjeesi. Bakka maaliifan ishii jaaladha beektu Fatiyaa Mujaahid intala kutattu wallaahi jette isa kukkuteen ofii kiyyaawaa of godha malee isa dooniyaa irratti gatee of hin ajjeesutti. Dubbii ishiin jette sana odoo fudhattanii mee namni ishii caala ba'u jira jaalalaan uummata qulfii shamarran keenyas mataan keessan hin dalagu gaafa dhaqxanii dhiira bira dhaqxanii afuurri sinitti baafatu suni sirraa techanatti fakkaate. Afuuratti godhatee dhufee simbira gaa'an jedhani dhiirri duuba kun keessattu. Dhugaa
ijoollee Saudi Arabiyaa keessa jiraatan amma madaamin rakkisa malee dhiirri ittiin taphatu bee waan sin ajaa'ibu. Garuu biyya Duubaa isan dubartumti maaliif boochiin jedheen? Maalinni rakkoon keessan? Kan makiinaa biteetti gattu dubartii habiibti bitattee ofii keetii biyya kee keessa galtee shirbitti ittiin hin jettu? Bakkulee salachኝ በቃ ምንም መስማት አልፈልግም እኔ አውጥቼ ብር ስቆጥር አይቶ ነው አንድ ቀን አንዱ ይሄው ሶሻል ሚዲያ ላይ ሳይወደኝ ወድጀሻለሁ ብሎ ሲያስቸግረኝ ነበር። አረብ ቪዲዮ ከነሜ ጫልቱ ገባሴ ብሪ ለካን ፕሮፋይሊ ኮ ጎደቴ ነረክሳ ቱረ ሙጫ ወይ ተኩማ ብረስ ገፈደና ነን ሚዲያ ኮ ጽፍ ወዶኝ አይደለም ለካ ድምጼ በስተቀር ምንን አይቶ ወደደኝ ሰይጣን ይወደደውና ይሄ ነው በቃ። አንቺ እኮ ይልሽ ወንድ ልጅና ውሻ አንድ ነው። በቃ ውደድም ጠላ ወደድክም ጠላህም ረግጠሃለሁ ዛሬ በቃ አቃተኝ፣ ጠገብኩ፣ አንገሸገሸኝ ደቼ ብላና እንዴ ማላዶኮ ኢጆሌ ከኛ ፊጤ ወር ዲራኩን ወር ዲራ ጋሪ ታተንሞ ሲንቲን ደጋምን ሚራ ከሰን ገሊና ጋሪ ረብ ቆፋ ቃሊ ተኖፊሺቲ በለበልስቴ ጀሃነም ሰና ጅርቲ ጉበኒ odoo isin dhaqxanii miira keessa gashitanii boochisuu baattanii qaama ishee fiddanii boochistu maallaqa ishee irraa fixxanii boochistu waa meeqa gootanii boochistu mataa ishee tuqxan fayyaa ishee dhorkitan maal isin cubbuu sodaattanii itti gala keechan sodaattanii attaqalla abbaa boruu keetiif maalin jedhani kuni dooniyaan ijoollee shamarranii takka illee warri lubbuun qabne takka ortodoksii taate dhiira jaalattee amantaa ishee jijjiirti. Gaafa sannaa jecha dhufte siin jedha waalama dhabduu taate soqolattee bakka itti kuftu dhabda. Gaafa waan bakka kana jiraadhu jedhee rabbiin dirqama sitti godhe bakka barbaadde jiraachuu mirga qabda. በቃ ውሃ ቢወቅጡትም ቦጭ ፈስ ያለበት ዝላ አይችልም አሉ። ለዚህ ነው ስማችንን በየቦታ የጠፋው። እከሌ ሰለምቴ ናት፣ እከሌ ወንድም ፍለጋ ነው የሄደችው። ኖ ኔቨር፣ እንደሱ አይደለም ነገሩ። አይምሮ የፈለገው ሰው የሚፈልግበት ቦታ በኮንፊደንስ ይኖራል። ምንም ነገር ሳይደርስበት ሳይዋዥቅ ሳይንቀሳቀስ እንደ ድንጋይ ጠንክሮ። ለምሳሌ እኔ 3 አመት ሃይማኖቴን የቀየርኩበት ታሪክና ጉዳይ ብዙ ነገር ነው። ስንት ገዳማት ስንት ነገር ተፋልሶበት በስተመጨረሻ ያመንኩበትን አመንኩበት። ግን አንድ ቀን ስለ ወንድ አውርቼ አላቅም። በመኖርበት ሀገር እንደ ወንድ ልጅ ብቻ ኖሬ ስወጣ ስራዬ ስገባ ቤቴ ፊቴን የሚያቀኝ ሰው የለም። ይሄ ነው ኮንፊደንስ። ኢሲኖ ጋፈ ዲር ተኩ ወላሂ ቢላሂ ሲንጃለዳ ሲብራናፉ ከነመንታ ሳንጃለት ያ ፎቅ ሲንጃለቱ አርሰመ ከካተን ከኢንካትን ጀላ ኑስ መቃኑ ኛትን ጋፈ ጉያ ሰዲቃ አፍቃምሲቴ ወልገለበ ሲብራ ደማ በቃ ሲዩም ፈዶ አከራዬ ሰነት ሲጠረፈታ ኮቦብ ሳረ ኤጀዲ ዲረ ጀዲ ያመስፉፈቱት ጋፈ ኢሳን ቦዳ ሲብራ ደማ ዞር ጀዴ ሲላሉ harra wadoonu walii jiraanne waliif kufne waa meeqa keessaa wal baasuu dandeenya waa meeqa keessaa rakkoo kam keessaa wal baasuu dandeenya harra yoo shamarri takka duute as deemtanii kun obaga duute dhaqiyaa ummata budaa yaada yoo biyya keenyatti dur hoggaa nama awwaalan qamadii gurraachatti naqeedhaan akka bineensi boollashii banee nyaanne maal bineensi banee nyaata reessinuma banee nyaata budaane tundu anamaa gammaddu yoo shin jiraattanii inaafta nama meeqa taatanas jalateechu harki keecharraan munaafitu koppiin kitaab godhe maal dhaggeeffatame yoona sagaleetti kanin dhagee eegasi miidiyaa kanan dhufne achiin booddee deeme hamma yoona naggee bira dhaqu naggeen cufatee deeme maaltu na aarsi beetta reefi karaa biyyaa galuu fi saanduqni maqaan qabu jecha jedhanan dhagee eessa dubbadhee baafadharee hee wallahi saanduqni maqaan qabu jedhan akka qabamuu fi akka hin baane saanduqni maqaan qabu jechaa jiru. ijoolleen boojilal group sanarratti achiin booddee maal dhagaa ijoolleen shawaa maalidhaa sagaleen qabanii shawaan ijatti saanaana mukutaadha wal qooduu fi kutaa keessa seenulleen barbaadu. Banagaraachuu waa'ee Oromoolleen dubbadhodheen jiraan. Anuu gaafan du'e alhamdulillah biyya kanatti hondoo birriin qaba manooraa fiqaadiin qaba birrii qaba amantaan koo musliima nana wallama shaabattan jedhe biyya Nabi Muhammad itti du'anitti awwaalamanitti dantaan qabu an Oromoorraa mataadha lafa haaseen wallaahi. Garuu wanti ijoollee keenyarra ga'e kun nagaddisiisa baqa nagaddisiisa ibiddarra na dhaaba dhugaa rabbi. Gaafa namni du'ellee wal gammaddi gaafa namni rakkatee bide arratan odoon du'e wallaahi birrii tiyya boorsaa keessa taakkalaa meedhaan ilaa birrii meeqa janaazan akka barbaaduun beekaan sini galee homaa keessan hin barbaadu uummata kosi
ana namni Oromoodha wareega kaffale. Haadhashi. Lubbu. Biyya galaan hin maramu. Aswayya. Namicha takkana godheedhaan ka. Namichi beedirree xiyyaaraa dalageedhani. Hin dhageenyeesiin. Footoo isaa dirree xiyyaaraa keessatti akka gadhiifamu godhanii. Laal. Indee hin awwaala ka. Maaltu beeka birriidhuma ishiitu fuudhee namaa kennee affansiisa ta'a maaltu beeka. Rakkoodha laale uummanni doktorri kun akkuma kaleessin hin jedhe du'aarraa si orku. Gaafa namni dhibame, gaafa namni rakkate namaa bootaan kennan namee qalgaa irratti turte.